اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خطبہ نمبر 83 نہج البلاغہ خطبہ غراء کے نام سے مشہور ہے۔ اس خطبہ میں امیر المومنین علی علیہ السلام نے انسان کی خلقت کے متعلق اور اسی طرح اس کو قیامت کی ہولناکی کے منظر کے متعلق کچھ تشریح فرمائی ہے، تاکہ انسان جان سکے کہ وہ کس مقصد کے لیے اس دنیا میں آیا ہے، کس سمت اس نے حرکت کرنی ہے، اور قیامت کے دن اس کو نجات کے لیے کیا کیا اختیارات دیے۔ خطبہ غراء کا معنی ہے تابناک، روشن، چمکتا ہوا۔ خطبہ غراء کے بارے میں کچھ یوں بیان ہوا ہے۔ جناب امیر المومنین ایک دفعہ کسی مسلمان کی تشییع جنازہ میں شرکت فرمائی، تو اس وقت جب میت کو قبر میں اتارا جا رہا تھا تو جناب امیر المومنین نے اس وقت یہ خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس کے چند جملے آپ کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں۔ جب جنازے کو قبر میں اتارا جا رہا تھا تو جناب امیر المومنین نے یہ ارشاد فرمایا کہ خدا کی قسم، اگر یہ لوگ میت کے ساتھ ہونے والے واقعات کو دیکھتے تو یہ اس پہ رونا بھول جاتے اور اپنے آپ کو روتے۔ پھر فرمایا کہ خدا کی قسم، یہ موت ہر کسی کا تعاقب کر رہی ہے، کسی کو بھی نہیں چھوڑے گی۔ اسی کے متعلق قرآن مجید کا بھی ارشاد ہے، سورہ نساء کی آیت نمبر 78، جس میں ارشاد رب العزت ہے کہ تم چاہے کہیں بھی ہو، موت تمہیں آ پکڑے گی، اگرچہ تم مضبوط قلعہ میں بھی کیوں نہ ہو۔ اس بیان کے بعد امام علیہ السلام کھڑے ہوئے اور وہیں پر باقی جو تمام خطبہ تھا اور وہیں پر ارشاد فرمایا۔ اس خطبے میں 12 حصے ہیں، بعض نے 13 حصے، بعض نے 16 حصے، اور اسی طرح بعض نے 20 حصے بیان فرمائے ہیں۔ اس میں مختلف موضوعات ہیں، تقوی الہی ہے، خداوند متعال کی نعمتیں ہیں، قیامت ہے، قیامت کی ہولناکی ہے، انسان کی خلقت ہے، انسان کی خلقت کا ہدف ہے، اور اسی طرح قیامت کی ہولناکی قبر کا منظر ہے، اور انسان کا قیامت کے دن محشور ہونا، اٹھایا جانا، اس کا حساب و کتاب ہونا، اور اسی طرح باقی بھی کافی سارے اس میں موضوعات ہیں۔ البتہ یہ خطبہ پڑھنے کے قابل ہے۔ سید رضی کے قول کے مطابق جب امام علیہ السلام یہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے تو اس وقت جو لوگوں کی حالت تھی، وہ بیان فرماتے ہیں کہ لوگ اس وقت گریہ کر رہے تھے، ان کے بدن، ان کے جسم کانپ رہے تھے، لرز رہے تھے، اور آنسو بہہ رہے تھے، اور اسی طرح دل گھبرائے ہوئے تھے۔ یہ خطبہ نمبر 83 کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے۔ اب اس میں سے جو 5واں حصہ ہے اس خطبے کا، ایک چھوٹا سا پیراگراف ہے، اس کا ترجمہ اور تھوڑی اس کی ایکسپلینیشن آپ کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں۔ اس میں مجموعی طور پر 13 جملے ہیں، اس پیراگراف میں 13 جملے ہیں، اور پہلے 5 جملے جو ہیں وہ انسان کی خلقت کے متعلق، اور پھر اس کو قبر میں اتارا جانا، پھر دوسرے جو 3 جملے ہیں انسان کے قیامت کے دن محشور ہونا، اور اسی طرح باقی آخری 5 جملے جو ہیں وہ خداوند متعال کی اتمام حجت کے متعلق ہیں کہ انسان جب زندگی گزارتا ہے تو اس کو کون سا راستہ اختیار کرنا چاہیے، اور زندگی میں اگر وہ شیطانی راستہ اختیار کر لیتا ہے تو اس کو کس طرح سے خداوند متعال نے چھوٹ دی ہے کہ وہ شیطانی راستے کو چھوڑ کر رحمانی راستے کی طرف وہ آ سکتا ہے۔ یہ مختلف چیزیں ہیں، اس کا راہ حل ہے انشاءاللہ۔ اب ترجمے کے ساتھ اور اس کی تھوڑی سی وضاحت کے ساتھ آپ کی خدمت میں آگے چلتے ہیں۔ پہلے جو 5 جملے ہیں وہ ہے، پہلا جملہ جو ہے اس میں عباد مخلوقون اقتدارا، یعنی یہ جو بندے، یہ جو انسان خداوند متعال نے خلق کیے ہیں، ان کو پیدا کیا ہے، یہ اس کے اقتدار کے ثبوت کو دینے کے لیے وجود میں آئے ہیں۔ یعنی ان مخلوقات سے، اور خاص طور پر انسان کی خلقت جب کوئی دیکھتا ہے تو ان سے ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ ان کو پیدا کرنے والا کوئی نہ کوئی ضرور ہے، اور وہ ہے ذات پروردگار۔
दूसरा जो जुमला है वह मरबूबूना इक्तिसारा, गलबा और तसल्लुत के साथ इनकी तरबियत हुई है। तीसरा जुमला गौर फरमाइएगा, वह मकबूजूना इhtज़ारा, और नज़ा के वक्त इनकी रूहें कब्ज़ कर ली जाती हैं। वह मुज़म्मनूना अजदासा, और कब्रों में रख दिए जाते हैं। वकाइनूना रुफ़ाता, जहाँ ये रेज़ा रेज़ा हो जाते हैं। ये कब्र के मुतालिक है। इंसान पर जब मौत तारी होती है और उसको कब्र में लिटाया जाता है, तो ये जुमला, आखिरी दो जुमले जो हैं वो उसकी कब्र के मुतालिक हैं। यानी उसको कब्र में लिटाया जाता है और फिर जब तक क़यामत नहीं आएगी, ये उनके लिए एक बरज़ख का ज़मान है, उसमें इंसान का जिस्म रेज़ा रेज़ा हो जाता है। अगले तीन जुमले वो इंसान के महशूर होने के मुतालिक हैं। पहला जुमला, व मबऊसूना अफरादा, यानी उनको अकेला महशूर किया जाएगा। व मदीनूना जज़ाआ, अमलों के मुताबिक जज़ा पाएंगे। जो अमल इस दुनिया में हमने अंजाम दिया है उसके मुताबिक हम जज़ा पाएंगे। व मुमय्यज़ूना हिसाबा, और हर एक का अमल एक दूसरे से जुदा होगा। कोई किसी का अमल दूसरे के साथ अटैच नहीं होगा। मेरा अमल किसी और के लिए नहीं होगा, दूसरे का अमल मेरे लिए नहीं होगा। हर एक का अमल अलग अलग होगा और उसी के मुताबिक वो हम सब जज़ा पाएंगे। अगले जो पांच जुमले हैं वो इलाही मोहलतों और इत्माम हुज्जत के मुतालिक हैं। वक़द उम्हिलू फ़ी तलबिल मखरज, उन्हें मोहलत दी गई ताकि वो अपनी मुश्किलात और परेशानियों से निकलने की जस्तजू कर सकें। इस दुनिया में कैसे ज़िंदगी गुजारनी है, इस दुनिया में शैतानी रास्ता अख्तियार करना है या रहमानी रास्ता। तो ज़ाहिर है इस दुनिया में कुरान मजीद के मुताबिक, पैगंबर अकरम की सीरत के मुताबिक और इसी तरह अइम्मा अहले बैत के मुताबिक हमें ज़िंदगी गुजारने का जो तरीक़ा है उसके मुताबिक हम अमल करेंगे तो हमारी इस दुनिया में भी कामयाबी होगी, सआदत होगी, बरज़ख में भी हमें सआदत होगी और इसी तरह आखरत में भी हमें उसकी जज़ा मिलेगी। वहुदू सबीलल मनहज, सीधा रास्ता भी दिखाया जा चुका। कुरान मजीद में इसके मुतालिक आयत है सूरह आल इमरान की आयत नंबर 51, जिसमें खुदावंद मुतआल इरशाद फरमाता है कि इन्नल्लाह रब्बी, अल्लाह मेरा रब है, व रब्बुकुम, और तुम्हारा रब भी है, फ़अबुदूहु, उसकी इबादत करो, बस उसकी इबादत करो। हाज़ा सिरातुम मुस्तकीम, ये हिदायत का रास्ता है, ये सीधा रास्ता है। व उम्मिरू महलल मुस्तातिब, और अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए इंसान को मोहलत भी दी गई। कौन कौन सी मोहलत दी गई, आखिर में इंशाल्लाह इस पैराग्राफ के बाद आपकी खिदमत में मुकम्मल एक डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। वकुशिफत अनहुम सुदफुर रैब, शक व शुबहात की तारीकियाँ उनसे दूर कर दी गई। ये एक जुमला है। आखिरकार इस मुद्दत हयात में और आमाजगाह अमल में उन्हें खुला छोड़ दिया गया ताकि आखिरत की जस्तजू कर सकें और ज़िंदगी को बेहतरीन तरीके से गुजार सकें। ये नहजुल बलागा खुतबा नंबर 83, खुतबा गर्रा का 5वां हिस्सा, उसका तर्जमा और थोड़ी सी वजाहत आपकी खिदमत में पेश की है। अब इंसानी ज़िंदगी का अगर कोई शैतानी रास्ता अख्तियार करता है तो खुदावंद मुतआल ने किस तरह से उससे बचने का तरीका बताया है और कैसे ज़िंदगी गुजारनी है, अभी आपकी खिदमत में उसका राह हल बताते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है कि लोगों को रज़ाए परवरदिगार की मोहलत दी गई। दूसरा पॉइंट ये है कि कुतुब आसमानी हैं, अंबियाए इलाही हैं और अइम्मा मासूमीन हैं, औलिया हैं, उनके बताए हुए रास्ते पर अक्ल इंसानी के ज़रिए निजात का सामान फराहम कर दिया गया। यानी जो कुछ अंबियाए इलाही ने, जो कुछ कुतुब आसमानी में और इसी तरह अइम्मा मासूमीन ने हमें बताया है रास्ता, उस रास्ते पर हमें चलना चाहिए। जिस रास्ते से उन्होंने रोका है तो उससे रुक जाना चाहिए। तो ये है हमारी ज़िंदगी का एक बेहतरीन तरीक़ाकार।
तीसरा पॉइंट, ख़ताओं और गुनाहों से तौबा करने के लिए और खुशनुदी खुदा और रज़ाए परवरदिगार के लिए मोहलत दी गई। यानी तौबा के ज़रिए भी इंसान अगर शैतानी रास्ते पर चल पड़ता है तो तौबा भी एक बेहतरीन रास्ता है कि इंसान उस गुनाहों को, अपने गुनाहों को धो सकता है और फिर इलाही रास्ते की तरफ वो आ सकता है। चौथा पॉइंट इसमें यह है, जुल्मत और तारीकी के पर्दे जो इंसान के अंदर शैतानी वसवसे आते रहते हैं, उन्हें नूर इलाही और हिदायत इलाही के ज़रिए इनको दूर किया जा सकता है। पांचवा पॉइंट, नफ्स की रियाजत को बरूए कार लाने और नूर मारफत खुदावंदी के चराग से इस्तेफादा करने की खातिर तौफीकात के दरवाज़े उन पर खोल दिए गए। लिहाजा जो अपने मकसद तक ना पहुँचे, शयातीन के जाल में फंस जाए और या गुनाहों के सैलाब उन्हें बहा कर ले जाते हैं, इन सब का ज़िम्मेदार वो ख़ुद इंसान है। वो ख़ुद को मलामत करें कि सआदतमंदी की राहें हमवार होने के बावजूद उन्हें नज़रअंदाज कर दिया गया। यानी हिदायत के रास्ते को, तौबा का रास्ता खुदावंद मुताल ने बताया, कुरान का रास्ता बताया, इनके होने के बावजूद भी अगर वो शैतानी रास्ता अख्तियार कर लेता है तो फिर गहरे गड्ढे में जा गिरते हैं इस तरह के लोग और सीधी राह से भटक जाते हैं, और ज़ाहिर है फिर उनका हिसाब किताब भी सख्त होगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।